हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की कहानी एक ऐसा सच्चा वाक़या है जिसे सुनकर शायद बहुत से लोग यकीन ना कर पाएँ, मगर ये वाक़या सच में हुआ है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो खुद से मुतल्लिक या किसी से भी, तो आप इसे मेरे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम इकरा है और जो कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ, ये मेरी नहीं, लेकिन मेरी छोटी बहन के साथ पेश आने वाला एक खौफनाक वाक़या है। ये कहानी सुनने में जितनी अजीब लगती है, उससे कई ज़्यादा डरावनी है महसूस करने में। मेरी बहन का नाम हिरा है। हिरा बचपन से ही जानवरों से बहुत मोहब्बत करती थी, ख़ासकर बिल्लियों से। हमारे घर के बाहर जो भी स्ट्रे कैट्स होती थी, हिरा उन सब को जानती थी। किस बिल्ली का नाम क्या है, कौन सी प्रेग्नेंट है, कौन सी बीमार है, वो सब का ख्याल रखती थी। अम्मी अक्सर उसे डांटती थी कि हर वक्त बाहर बिल्लियों के पीछे मत भागा करो, लेकिन हिरा कहती कि अम्मी ये भी तो अल्लाह की मखलूक हैं, जैसे हम इंसानों का ख्याल करते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत इनका भी कर लें तो क्या बुराई है। हमारे घर के पीछे गली के दूसरी तरफ एक खाली ग्राउंड था। वहाँ अक्सर लोग कचरा फेंक देते थे और वहाँ जंगली घास भी उगी हुई थी। कभी अगर साफ भी हो जाता तो कुछ टाइम बाद वही हाल होता। मगरिब के बाद कोई उधर का रुख भी नहीं करता था। लोग कहते थे वहाँ से अजीब आवाज़ें आती हैं, लेकिन हमने कभी ना कुछ देखा ना फील किया, इसलिए हिरा भी इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। पर अम्मी उसे टोकती ज़रूर रहती थी। उस शाम भी कुछ ऐसा ही हुआ। मगरिब हो चुकी थी, आज़ान की आवाज़ अभी हवा में गूंज रही थी कि हिरा ने अचानक कहा, आपी, आपने सुना? मैंने पूछा, क्या? हिरा ने कहा, बिल्ली के बच्चे की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही है। पहले मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन फिर जब मैंने गौर किया तो एक बहुत हल्की सी म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आ रही थी, वही घर के पीछे वाली गली से। हिरा ने कहा, आप ही, मैं देख कर आती हूँ। कोई बिल्ली का बच्चा है, शायद भूखा होगा। अम्मी ने फ़ौरन मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं, मगरिब के बाद कहीं नहीं जाना। लेकिन हिरा ने ज़िद की कि अम्मी बस चेक करके आती हूँ, एक दफ़ा देख लूँगी तो तसल्ली हो जाएगी, हो सकता है वो गुम हो गया हो। मुझे पता था वो ज़िद्दी है, नहीं मानेगी। मैंने अम्मी से कहा कि मैं इसे अकेला नहीं जाने दूंगी, मैं नज़र रखती हूँ, आप फिक्र ना करें। मैं दरवाजे तक उसके साथ गई। वो गली पार करके ग्राउंड की तरफ बढ़ी, क्योंकि आवाज़ वहीं से आ रही थी। ग्राउंड तकरीबन अंधेरे में डूब चुका था, सिर्फ थोड़ी सी रोशनी थी जो हमारे ही घर के बल्ब से आ रही थी। हिरा ने आवाज़ दी, पुचकारा, लेकिन अब उस बिल्ली के बच्चे की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने मोबाइल की लाइट से अच्छे से चेक किया, मगर वहाँ कोई बिल्ली नज़र ही नहीं आ रही थी। 5 या शायद 10 मिनट गुजर गए थे और अब आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मैंने उससे कहा, चलो अब वापस आ जाओ, शायद वो यहाँ से कहीं और चला गया हो। हिरा वापस पलट कर आने लगी तो तब अचानक उसे बिल्कुल पीछे से आवाज़ आई, बहुत करीब से। हिरा खुश हो गई और फ़ौरन पलटी कि वो यहीं है आपी। वो आगे बढ़ी, मैं भी दरवाजे से थोड़ा बाहर निकलकर खड़ी हो गई और फिर उसे उन झाड़ियों के बीच में वो नज़र आ गया। एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा, बिल्कुल सफ़ेद, बड़ी बड़ी स्याह आँखों वाला। वो अब बिल्कुल खामोशी से उसे देख रहा था। जैसे ही हिरा ने उसे आवाज़ दी और प्यार से अपने पास बुलाया, वो बिल्ली का बच्चा फ़ौरन भागता हुआ उसके पास आ गया, लेकिन उसकी चाल कुछ अजीब सी थी।
مجھے لگا شاید وہ زخمی نہ ہو۔ ہیرا نے اسے خوشی سے گود میں اٹھا لیا۔ میں نے کہا چلو اب گھر آ جاؤ۔ میں ہیرا سے کچھ فاصلے پر آگے تھی اور ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی ہم 2-3 قدم ہی بڑھے تھے کہ ہیرا رک گئی اور اس نے مجھے آواز دی، آپی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس نے کہا، آپی اس کا وزن بڑھ رہا ہے، یہ بھاری ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا بے وقوف، لیکن پھر میں نے خود دیکھا کہ اس کے بازوؤں میں جو چیز تھی وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بلی کا بچہ نہیں، جیسے کوئی اور ہی چیز ہے۔ ہیرا اور میں نے نیچے دیکھا تو اس کی وہ ٹانگیں اب بلی کی ٹانگیں نہیں لگ رہی تھیں، وہ لمبی ہوتی جا رہی تھیں۔ اور اسی وقت ہیرا نے ایسی چیخ ماری کہ میں ہل کر رہ گئی۔ میں نے اسے بولا، اسے پھینکو، جلدی کرو، اور اس نے اس بلی کے بچے جیسی چیز کو زور سے زمین پر پھینک دیا اور وہ جلدی سے بھاگتی میرے پاس آ گئی، اور ہم دونوں بنا پیچھے دیکھے گھر کی طرف بھاگے۔ لیکن جب ہم بھاگ رہے تھے تو ہمیں اپنے پیچھے سے بھاری قدموں کی آواز آ رہی تھی، اور ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی بہت بڑا جانور غرا رہا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اونچی گھاس کو چیر کر ہمارے پیچھے آ رہا ہو۔ ہم گھر میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر کے گر گئیں۔ ہیرا کا رنگ تو بالکل پیلا پڑ چکا تھا، وہ کانپ رہی تھی۔ امی ہم دونوں کی حالت دیکھ کر گھبرا گئیں، اور پھر میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے ہمیں ڈانٹا کہ میں نے منع کیا تھا نا، لیکن تم لوگ بات کہاں مانتے ہو۔ اس رات ہیرا کو بہت تیز بخار چڑھ گیا۔ ہم سب گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ امی ابو نے خوب دعائیں مانگی اور پڑھائی کی۔ 3 دن 4 دن بخار اترتا ہی نہیں تھا۔ وہ بار بار نیند میں خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ ابو نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا۔ اس نے کہا کہ بچی کو کسی قسم کا شوق لگا ہے، ڈر گئی ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پھر تقریباً 5 دن بعد ہیرا کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، لیکن اصل شوق ہم سب کو بعد میں لگا، جب اسی گلی میں رہنے والی ایک بزرگ آنٹی نے امی کو بتایا کہ یہ پلاٹ تو سالوں سے خالی ہے، اور وہاں سے اکثر مغرب کے بعد عجیب سی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، اور بلی کے بچوں کی آواز بھی آتی ہے۔ لیکن جو پرانے لوگ یہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کسی جانور کی آواز نہیں، بلکہ کسی اور ہی مخلوق کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ شکر کرو تمہاری بچی بچ گئی۔ اس خالی پلاٹ میں تو دن کے وقت بھی لوگ جانے سے کتراتے ہیں۔ ایک بار ایک بچہ دوپہر میں کھیلتے کھیلتے وہاں چلا گیا تھا، اور پھر یہی سنا کہ اس کا دماغ الٹ گیا۔ یہ بات سن کر ہم سب کافی ڈر گئے۔ کتنے سال سے تو ہم یہاں رہ رہے تھے، لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہی نہیں تھی۔ آج بھی جب ہیرا کو مغرب کے بعد کسی بلی کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ ٹھٹک سی جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپی، اگر اس دن میں ذرا دیر اور رک جاتی تو شاید میں گھر واپس نہیں آتی۔ اور جانے کیوں، مجھے یقین ہے کہ وہ چیز ابھی بھی مغرب کے بعد بلی کے بچوں کی آواز نکال کر کسی اور کا انتظار کر رہی ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسے ہوٹل کی ہے جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ پہاڑ، ہریالی اور حسین نظارے، یہ سب دیکھ کر کوئی بھی وہاں رکنے کا پلان بنا لے۔ میں نے بھی اپنی وائف کے ساتھ ایک مشہور ہوٹل
जो बोर्बन में था वहाँ रुकने का फ़ैसला किया। होटल की तस्वीरें देखकर लगा कि ये वाकई ज़बरदस्त जगह होगी, और ऐसा ही था। हम होटल पहुँचे, रिसेप्शन से चाबी ली और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। शाम हुई तो हमने सोचा कि बाहर जाकर खाना खा लेते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने कमरा लॉक करने की कोशिश की, वो दरवाज़ा तो लॉक ही नहीं हो रहा था। मुझे हैरत हुई कि इतने बड़े ब्रांड का होटल और उसमें इतनी छोटी सी गलती। खैर, हमने रिसेप्शन पर कॉल की और वहाँ से एक बंदा आया। उसने उसको ठीक किया और दरवाज़ा लॉक हो गया और हम खाना खाने चले गए। जब हम खाना खाकर वापस आए तो मेरे तो होश उड़ गए। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। हमें लगा शायद चोरी हुई है, लेकिन जब दरवाजे को खोलते हैं तो अंदर सब वैसा ही पड़ा था जैसा कि हम छोड़ कर गए थे। सामान चेक किया तो सारा सामान मौजूद था। इस बात के साथ एक और अजीब बात हुई कि टेरेस का दरवाज़ा भी खुला हुआ था और उसका लॉक लग ही नहीं रहा था। ऐसा लगता था कि उसका लॉक ही टूट गया है। मैंने फ़ौरन दोबारा रिसेप्शन पर कंप्लेन की। उन्होंने आकर देखा और हैरत का इजहार किया कि शायद लॉक में कोई प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने कहा कि हम दोनों दरवाज़ों का लॉक चेंज कर देते हैं, और उन्होंने फ़ौरन लॉक्स को चेंज कर दिया। लेकिन ये बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि जब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं तो आपके लिए सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये रात 2 या 3 बजे का वक्त था। हम सो रहे थे कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। मैंने चेक किया पर कोई नहीं था। फिर अचानक बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैंने उठकर उसे बंद किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वाइफ ने चीख कर बताया कि दरवाज़ा फिर से खुल गया है। मैंने अंदर चेक किया और दरवाजे को अच्छे से बंद कर दिया। कुछ देर बाद मेरी वाइफ को वॉशरूम जाना था। जब वो दरवाज़ा खोलने लगी तो इस बार वो लॉक हो चुका था, जबकि हमने लॉक नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अंदर से लॉक कर दिया है। हमने घबरा कर रिसेप्शन पर कॉल की। एक लड़का आया। अब की बार जो लड़का आया था वो नाइट शिफ्ट पर होता था, लेकिन जब हमने उसे पूरी बात बताई कि कमरे का दरवाज़ा भी खुद ब खुद लॉक हो गया है, जबकि कोई भी अंदर नहीं गया, ना कोई अंदर है, तो उस लड़के के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने डरते डरते कहा, सर, मैं ये दरवाज़ा नहीं खोल सकता। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना क्यों डर रहा है। खैर, मैंने खुद कोशिश करके दरवाजे पर जोर लगाया तो उसका लॉक टूट गया और दरवाज़ा खुल गया, और अंदर अभी भी कोई नहीं था। फिर हमने दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया और सोने लेट गए। आधी रात से ऊपर का वक्त हो गया था, लेकिन हम सो नहीं पाए। कभी अचानक हमारे कमरे की लाइट्स खुद ब खुद ऑन होने लगती, टीवी का वॉल्यूम तेज़ हो जाता, और हद तो तब हो गई जब एक पॉइंट पर हम दोनों सो गए तो हमने साफ महसूस किया कि किसी ने हमारा कंबल ज़ोर से खींच लिया है। हमने उठकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर कंबल नीचे गिरा हुआ था। हमने फ़ौरन रिसेप्शन पर जाकर अपने साथ हुए वाक़ये बताए तो रिसेप्शन पर मौजूद आदमी ने कहा, हम आपका रूम चेंज कर देते हैं, और उसने फ़ौरन हमारा रूम चेंज कर दिया। हम नए रूम में आए और सोने की कोशिश करने लगे। फजर होने में कुछ ही टाइम बाकी बचा था, लेकिन जिस नए रूम में हम शिफ्ट हुए थे वहाँ भी एग्जैक्टली वही इंसिडेंट्स होने लगे। यहाँ भी मेन डोर का लॉक ख़राब हो गया, दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा था। टेरेस के दरवाजे का लॉक भी ख़राब हो गया, वो भी प्रॉपर्ली बंद नहीं हो रहा था।
کمرے میں موجود کبرڈ سے ناکنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک پوائنٹ پر ہمیں لگا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی اور اینٹی اس روم میں موجود ہے، جسے شاید ہماری موجودگی یہاں پسند نہیں آ رہی۔ یہاں تک کہ کسی کے غصے سے غرانے اور سانس لینے کی آواز تک آئی، اور حد یہ ہو گئی کہ دروازے کو بند کرنے کے لیے ہمیں سائڈ ٹیبل کو دروازے کے سامنے رکھنا پڑا، مگر جیسے ہی ہم آ کر بستر پر لیٹتے دروازہ پھر کھل جاتا، اور ایسا بار بار ہوا، اور یوں کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ یعنی ساری رات ہم نے تقریباً جاگ کر گزاری، اور صبح ہوتے ہی ہم نے اپنا بوریا بستر باندھا اور وہاں سے نکلنے میں ہی اپنی خیریت سمجھی، اور ہم فوراً ایک دوسرے ہوٹل میں شفٹ ہو گئے۔ جب میں نے وہاں کے لوکل لوگوں سے پوچھا اس بارے میں، تو ہمیں پتہ چلا کہ اس ہوٹل کے کچھ کمرے ایسے ہیں جہاں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان چند کمروں میں کچھ ایسا ہے جو کسی کا بھی وہاں رکنا پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور نئی ہارر سٹوریز کے ساتھ۔ ٹل دین، بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ریئل اسکیری سٹوری ہے یا پھر کوئی گھوسٹ کاٹ آن کیمرہ فوٹیج تو مجھے بھیجیے، میں اس کو اپنی ویڈیو میں انکلوڈ کروں گی۔ آپ اپنی ویڈیوز اور سٹوریز کو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ ٹل دین، بائے بائے۔